دوسری ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ ارشاد پھنس چکا ہے اس خبیث شیطانی لڑکی کے جال میں جو اس کو مارنا چاہ رہی ہے۔ سعدیہ نے ڈھونڈ لیا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کو، لیکن ارشاد ان کو کہیں نہیں مل رہا ہے۔ وہ کس طرح پہنچ پائیں گے اپنے والد صاحب کے پاس؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کون ان کی مدد کے لیے آئے گا؟ کون ہے وہ شیطانی خبیث لڑکی؟ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ مولوی عبد الرحمن کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور وہ تسبیح کے دانوں پر بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس وقت وہ اپنی جھوپڑی نما گھر میں موجود تھے اور ان کے چہرے پر پریشانی کے گہرے آثار موجود تھے۔ تبھی ان کی جھوپڑی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مولوی صاحب اٹھے اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ان کا شاگرد محمود کھڑا پریشانی کے عالم میں ہاتھ مل رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ ہاں بابا، پھر سے ایک دل دہلا دینے والا حادثہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ایک ٹرک ڈرائیور یہاں سے گزر رہا تھا کہ اسے جنگل میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے ٹرک روکا اور رونے کی آواز کے بارے میں پتہ کیا تو ایک عصبی مخلوق اسے نظر آئی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے اس مخلوق نے اسے زندہ نگل لیا۔ میں کچھ نہیں کر پایا بابا۔ اس جنگل میں عصبی واقعات اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب آپ کی تسبیحات کا بھی کوئی اثر نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے بیٹا، عصبی مخلوقات یعنی جنات کے یہاں جمع ہونے کی کیا وجہ ہے۔ یہ کوئی مسلمان جنات نہیں ہے بلکہ شیطان سے ان کا تعلق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جو یہ سب کر رہی ہے شیطانی لڑکی ہے۔ تمام عصبی اور جناتی گروہ کے لوگ اس لڑکی کے چیلے یعنی شاگرد ہیں اور وہی انہیں اس جنگل میں آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ وہ تمام شیطانوں کی رانی ہے۔ وہ بھولے بھالے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں اپنے گھر لے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے گھر سے آج تک کوئی بھی لڑکا صحیح سلامت واپس نہیں آیا۔ اب میرے یہاں بیٹھ کر کیے گئے اذکار بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں کیونکہ اس نے شیطانی طاقت بڑے شیطان سے لے رکھی ہے۔ وہ میرے ہر کلام کا الٹا اثر کر دیتی ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہ بولتے چلے گئے، کیا آپ اس لڑکی سے ہار مان چکے ہیں بابا؟ محمود نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کا کلام کبھی ہار نہیں مان سکتا۔ وہ ایک نہ ایک دن ضرور میرے قبضے میں آئے گی۔ بہت بری موت مرے گی وہ دن کب آئے گا بابا؟ آخر اس جنگل میں کتنی اموات ہو گئی ہیں۔ بے چینی کے عالم میں بول رہا تھا وہ دن اس وقت ہی آئے گا جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا نیک بندہ اس جنگل میں رخ کرے گا جس کے پاس ایمانی طاقت ہوگی۔ وہ اپنی ایمانی طاقت سے اس لڑکی کے شر کو کچل کر رکھ دے گا۔ مجھے بس کسی ایسے نیک بندے کی تلاش ہے، پھر میرا ہر کلام اس لڑکی کے سر پر ہتھوڑے کی مانند پڑے گا اور اس کی ساری شیطانی طاقت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولتے چلے گئے۔ محمود انہیں ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اسے صرف دلاسا دے رہے ہوں اور ان کی بات میں کوئی سچائی نہ ہو، لیکن مولوی عبد الرحمن کے چہرے پر یقین کی بجلیاں نظر آ رہی تھی۔ اب یہاں پر شہزاد اور شہباز احمد حیرت کے عالم میں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی جا رہی تھیں۔ اس وقت شہباز احمد کھوئے کھوئے انداز میں پچھلی سیٹ کو دیکھ رہے تھے جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اور حسرت صاف دکھائی دے سکتی تھی۔ شہزاد بھی پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک گاڑی پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ شہزاد نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اس گاڑی کو ہاتھ دے کر روکنے کا اشارہ کیا اور مدد کے لیے پکارا، سنیے سنیے، ادھر گاڑی روک دیجیے، اس نے چلا کر کہا۔ سڑک کے درمیان میں وہ آ کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی کے ڈرائیور نے حیران ہوتے ہوئے گاڑی روک دی۔ احمد صاحب بھی حواس بحال کرتے ہوئے جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ دونوں گاڑی کی کھڑکی کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھنے لگے۔ کوئی نوجوان تھا وہ۔ ہماری مدد کیجیے، ہم اس جنگل میں پھنس گئے ہیں۔ ہم اپنے ریسٹ ہاؤس کے لیے نکلے تھے لیکن راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ اب ہم یہاں خوار ہو رہے ہیں۔ اس لڑکی سے ملنے والی بات وہ درمیان میں گول کر گئے۔ ٹھیک ہے، آپ میری گاڑی میں سوار ہو جائیے، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا، مسکرا کر اس نوجوان نے کہا۔ شہزاد اور شہباز خوش ہو گئے۔ اگلی سیٹ کی طرف بیٹھے شہباز احمد اور شہزاد پچھلی سیٹ کی طرف، لیکن تبھی نوجوان کی سرد آواز نے انہیں چونکا دیا۔ آپ دونوں پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھے، اگلی سیٹ کسی اور کے لیے مخصوص ہے۔ نہایت سرد لہجہ تھا اور عجیب سا پراسرار سا۔ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ پھر شہزاد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، لگتا ہے کوئی لڑکی وغیرہ بیٹھے گی۔ پھر وہ دونوں اگلے ہی لمحے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نوجوان سڑک پر پوری رفتار سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ باہر سے ہوا کے گرم گرم تھپیڑے ان کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور سورج کا رخ
غروब होने की सिमत हो चुका था। अलबत्ता अब भी सूरज की तपिश ने उनका चेहरा पसीने से भर दिया था। वो सुबह के वक्त अपने घर से निकले थे और अब दोपहर और शाम के दरमियान का वक्त हो चला था। उन्हें अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। उन्होंने फैसला किया था कि रेस्ट हाउस पहुंचकर वहां पास ही में मौजूद पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे और पुलिस के कुछ एहलकारों को साथ लेकर खुद भी उस सिम बच्चों की तलाश पे निकल खड़े होंगे। शहजाद और शहबाज सोचों में गुम ख्यालों में डूबे हुए थे कि तभी शहजाद की नज़र रेस के पैडल की तरफ गई। दूसरे ही लम्हे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उस नौजवान शख्स का तो पाँव ही नहीं था और रेस का पैडल खुद ब खुद दबा हुआ था। शहजाद हैरत के आलम में ये मंजर देखने लगा। फिर उसने अहमद को गाड़ी के पैडल की तरफ देखने का इशारा किया। उन्होंने हैरान होकर जब नजरें उठाईं और फिर उनका चेहरा भी दूध की तरह सफ़ेद हो गया। क्या हुआ आप लोगों को? यही सोच रहे हैं कि मेरे पाँव नहीं हैं? फिर ये गाड़ी खुद ब खुद कैसे चल रही है? नौजवान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी। उसकी बात सुनकर उन्हें अपने जिस्मों से जान निकलती हुई महसूस हुई। गाड़ी रोको, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। उन्होंने गरज कर कहा। मैं गाड़ी कैसे रोकूं? मेरे तो पैर ही नहीं हैं और वैसे भी आप लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? रूह? मैं खुद एक हवा का झोंका हूँ, आपके हाथ नहीं आऊंगा। मेरी तरफ हाथ तो बढ़ाकर दिखाओ, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे शहजाद को भी ताव आ गया। उसने नौजवान की गर्दन की तरफ हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाए, उसके हाथ उस पर से ऐसे गुजर गए जैसे हवा में किसी ने हाथ लहराए हों। दर हकीकत शहजाद का हाथ उस नौजवान की गर्दन के आर पार होकर सीट से टकराया हुआ था। शहजाद ने महसूस कर लिया कि उस नौजवान शख्स की गाड़ी में कोई वजूद है ही नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ उसकी परछाई बैठी हुई गाड़ी चला रही है। ये हकीकत जानकर शहजाद के चेहरे का रंग जर्द हो गया। शहजाद आंखें फाड़े हुए उस अजीबोगरीब मखलूक को देख रहा था जिसके दोनों पैर नहीं थे और वो खुद हवा का झोंका ही थी। अब तो उन दोनों के हाथों के तोते उड़ गए। परेशानी और खौफ के पसीने में डूबे हुए थे वो, लेकिन पसीने के बावजूद उनके बदन कांप रहे थे। उस वक्त उनकी जिंदगी एक गैर इंसानी आसेबी मखलूक के हाथ में थी और उनकी गाड़ी जंगल की सुनसान सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। तभी शहबाज अहमद ने अपनी हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर कहा, शहजाद गाड़ी का दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। पूरी कुव्वत से शहजाद ने दरवाजा खोला। होश में आ चुका था। दरवाजा खुलते ही दोनों ने बाहर छलांग लगा ली। छलांग लगाते ही सड़क की सख्त जमीन से टकरा गए। उनके मुंह से तकलीफ दे आवाज निकली, लेकिन वो चीख उस कर्ब से ज्यादा थी जो उस गाड़ी में बैठते हुए उनको हो रहा था। वो सड़क पर गिरते ही खुद को फौरन संभाल नहीं सके, क्योंकि जिस गाड़ी से उन्हें छलांग लगानी थी उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। उसकी खिड़की से वो शैतानी मखलूक हंसती हुई जा रही थी कि अब तो गाड़ी से निकल गए हो, पर नीचे देखो, खाई है उस तरफ। सच में वो एक गहरी खाई की तरफ जा रहे थे। खुद को कैसे काबू करते? उनको तो अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। अचानक उनको होश आया। एक बार फिर उन्होंने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। हाथ थामते ही उनको जबरदस्त झटका लगा और उन्होंने एक दूसरे के जिस्मों को मजबूती से पकड़ लिया। वहीं एक दरख्त भी था जिसको शहबाज अहमद ने पूरी तरह से जकड़ लिया था, इसीलिए वो दोनों खाई में गिरने से बच गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ वक्त तक वो यूं ही जमीन पर पड़े रहे, हाँफते कांपते रहे। सच में अल्लाह ताला ने गैबी मदद भेजी थी, जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी बख्श दी थी। वो शैतानी मखलूक वहां से जा चुकी थी। अब वो दोनों उठकर सड़क के दरमियान में आ गए। यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। अब कौन हमारी मदद करेगा? इस जंगल में तो एक से बढ़कर एक आसेबी खतरनाक मखलूकात से सामना हो रहा है। पहले वो जिन्नाती लड़की और अब ये नौजवान आदमी जो दर हकीकत एक परछाई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम सब इस वक्त इस खौफनाक जंगल में कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं। शहजाद की बातों में गहरी मायूसी थी। अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद ना हो शहजाद। मुझे यकीन है कि जिस तरह हम सही सलामत यहाँ आए हैं, जिस तरह उस शैतानी मखलूक से हम बचे हैं, तो उम्मीद रखो अल्लाह ताला हमारे लिए कोई मदद जरूर भेज देगा। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें जबरदस्त झटका लगा। उन आवाजों ने जैसे उनके अफसरदा चेहरों पर जोश की एक नई रूह फूंक दी। ये आवाज उनके बच्चों की थी जो कि नजदीक से आ रही थी। वो दीवाना वार उस आवाज के ताक़ुब में दौड़े। कुछ ही पल में उन्होंने इरफान, अदनान, इमरान और सादिया को जंगल के दूसरे किनारे पर खड़ा पाया। वो दोनों बेताबाना अंदाज में दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और उनको भेंचकर गले से लगा लिया। बच्चे हैरानगी से बाप और उनके उस मुलाजिम को देख रहे थे। बहुत खुशी हुई एक दूसरे से मिलकर। अल्लाह ताला ने उन्हें मिला दिया।
اس کا مطلب آگے بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ لیکن ایک دم سعدیہ نے کہا، ابا جان، ہم تو آپ سے مل گئے ہیں، پر ہمارا بھائی ارشاد ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ سعدیہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں نے ماحول کو اور رنجیدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پائی۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ کیسے بتاتی اور کیسے کہتی؟ اتنے میں عرفان بول پڑا۔ کس طرح ارشاد اور ان کے درمیان دھن کی دیوار رکاوٹ بن گئی تھی، اور کس طرح ارشاد خلا میں باتیں کرتا ہوا ان سب کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ تفصیل سننے کے بعد ان کے ماتھے پر فکر مندی کی شکنیں نمودار ہو گئی۔ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم ریسٹ ہاؤس پہنچ کر وہاں سے پولیس کی مدد حاصل کریں اور پھر دوبارہ ارشاد کی تلاش میں یہاں آئیں۔ ان سب نے سر ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سب جنگل سے باہر نکلنے والے راستے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے وہ سب بیچ سڑک پر آ گئے۔ یہاں دور دور تک سناٹا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں وہ ایک دم سے چونک گئے۔ کیا ہوا ابا جان؟ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں کسی گاڑی کو روک کر لفٹ لینے کے بجائے آس پاس کسی گھر کو تلاش کرنا چاہیے، پھر اس گھر کے مالک سے درخواست کر کے اس گھر میں نماز پڑھ لیں گے، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں کس سمت جانا چاہیے کہ کسی کا گھر مل جائے۔ اسی وقت عرفان چلا اٹھا، ابا جان، سعدیہ کہاں گئی؟ سب نے چاروں طرف پلٹ کر دیکھا۔ وہاں پر سعدیہ تو کیا، اس کی پرچھائی بھی نہیں تھی۔ ایسے کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اتنے کم وقت میں کہاں جا سکتی ہے؟ ہمارے درمیان کھڑی تھی۔ یہ جنگل آسیبی مخلوقات سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میری بیٹی کو کسی نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس کے اچانک غائب ہو جانے پر ان کے جسموں میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی اور سب کے چہروں کا رنگ بالکل زرد ہو گیا۔ سعدیہ ان سب کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل آئی تھی۔ جب اس نے اپنے ابا جان شہباز احمد کی یہ بات سنی کہ وہ پہلے ریسٹ ہاؤس جا کر پولیس کی مدد لیں گے، پھر یہاں واپس آ کر ارشاد کو تلاش کریں گے، تو وہ پریشان ہو گئی۔ اتنی دیر؟ اب اپنے بھائی ارشاد کو خطرے میں چھوڑ کر خود ریسٹ ہاؤس جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ دوسروں کے ساتھ جانے کے بجائے اپنے بھائی کی تلاش میں جنگل کی طرف آ گئی۔ اس جگہ پہنچ کر وہ آس پاس کو دیکھنے لگی۔ یہاں سے جنگل تو ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک ویران پتھریلا راستہ شروع ہو رہا تھا۔ سعدیہ نے ایک پل بھی دیر نہیں کی اور اس راستے پر قدم جما دیے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ سعدیہ کافی تھکان محسوس کر رہی تھی۔ اس عالم میں اسے فکر تھی تو صرف اپنے بھائی ارشاد کی۔ اپنے بھائیوں کے لیے وہ جان بھی دے سکتی تھی، اور ارشاد تو اس کا سب سے لاڈلا بھائی تھا۔ اگرچہ اس سے عمر میں 1 سال بڑا تھا، لیکن وہ اس کو چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز رکھتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی وہ بہت زیادہ شرارتی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سعدیہ ارشاد کو تمام بھائیوں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ پتھریلے راستے پر چلتی رہی۔ اس راستے پر گہری تاریکی میں چلنا بھی کافی دشوار تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ آخر اللہ اللہ کر کے وہ راستہ ختم ہو گیا۔ پھر اچانک اسے ایک بہت پرانا سا بنگلہ نظر آیا۔ اس پرانے قدیم بنگلے کو دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ دل میں امید جاگی، جوش سے وہ بھر گئی۔ اب اسے ارشاد تک رسائی زیادہ دور نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بنگلے کے دروازے کو کھلا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ اللہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب اس نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بنگلے کے دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک اجڑا ہوا باغ تھا اور تھوڑے سے فاصلے پر بنگلے کا اندرونی دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا۔ سعدیہ نے وہ ویران باغ عبور کیا اور دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ دروازے کے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن لگا ہوا تھا۔ یہ بنگلہ جتنا پرانا تھا، گھنٹی بھی اتنی ہی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ جیسے ہی اس نے گھنٹی کا بٹن دبایا، دروازہ کھل گیا۔ دروازے سے ایک لڑکی کا چہرہ باہر آیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر بھیانک مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سعدیہ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مارے خوف کے اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ لڑکی نے اس کی حالت دیکھ کر اسے خوفناک انداز میں گھورا۔ کیا بات ہے؟ اس لڑکی نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ سعدیہ کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کے بدن کا سارا خون خشک ہو گیا ہے۔ یہاں وہ لڑکی اسے خون خوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ شہباز احمد شہزاد عرفان، عمران اور عدنان کے ساتھ سڑک پر کھڑے پریشانی کے عالم میں سعدیہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ وقت پہلے سعدیہ ان کے ساتھ تھی، لیکن اب اچانک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ایسے میں عمران کہنے لگا، میں اس وقت کو کوس رہا ہوں جب ہم نے ریسٹ ہاؤس کے سفر کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ارشاد اس جنگل میں ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا، اور اب ہماری بہن
सादिया न जाने कहाँ चली गई है। वक्त को कोसने से कुछ नहीं होगा बेटा, ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। हमसे ज़रूर कोई ऐसी गलती हो गई है जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया है। अब मैं सिवाय मगरिब की नमाज पढ़ने के और कोई काम नहीं करूँगा, उन्होंने अटल और सख्त लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। कुछ दूर नहीं गई थी नजरें कि एक झोपड़ी नजर आई। रोशनी फैली हुई थी उसके अंदर। उनका चेहरा जज्बा ईमानी से भर गया और फिर वो झोपड़ी की सिमत कदम बढ़ाने लगे। उन सब ने भी अपने वालिद साहब का साथ दिया। कुछ देर तक चलने के बाद वो झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंच गए। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाली शख्सियत थी। उस नेक सिफत इंसान ने जैसे ही उनको देखा, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट उनके लबों पर रक्सा हो गई। उन्होंने गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया, जैसे वो उन सबको बरसों से जानते हो या कोई ऐसी बात पता चल गई हो उनके बारे में। उस नेक सिफत इंसान ने धीमे अंदाज से मुस्कुराकर कहा, मैं मौलवी अब्दुर्रहमान हूँ, मैं शहबाज अहमद हूँ, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे असिस्टेंट शहजाद हैं। शहबाज अहमद ने उन सबका तारुफ करवाया और कहा कि हमें नमाज पढ़नी है, इसी वजह से हम तलाश कर रहे थे कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम नमाज अदा कर सकें। अब आप हमें जगह बता दीजिए ताकि हम नमाज पढ़ लें। उन्होंने उनको जगह बता दी और वो सब नमाज के लिए खड़े हो गए। जब वो नमाज अदा कर चुके, अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने दोनों बच्चों की सलामती मांगी, तो मौलवी अब्दुर्रहमान उनको बहुत गौर से देख रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद और दुआ मांगने के बाद उनके पास आकर उन्होंने अपनी झोली फैला दी। आप मुझे अल्लाह वाले लगते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाल दे। कैसी परेशानी, आप मुझे तफसील से बताइए, नरम लहजे में मौलवी साहब बोले। मौलवी साहब, हम आज सुबह अपने रेस्ट हाउस के लिए निकले थे। रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम सब इस जंगल में फंस गए। मैं और मेरा असिस्टेंट शहजाद गाड़ी से नीचे उतरे ताकि किसी से मदद मांगकर गाड़ी ठीक करा सकें। अभी हम नीचे उतरे ही थे कि हमें एक लड़की नजर आई। उसने कहा कि उसके माँ बाप खो गए हैं और उसने हमसे उनको तलाश करने के लिए मदद मांगी। हम दोनों उसके पीछे चल पड़े। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि वो लड़की रुक गई। उसने हमसे कहा अब उसे हमारी मदद नहीं चाहिए, हम वापस चले जाएं। हम हैरान होकर उस लड़की को देख ही रहे थे कि वो गायब हो गई। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि वो बोल पड़े, ओह। परेशानी के आलम में उनके मुंह से अल्फाज निकले थे। फिर जब हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ आए तो मेरे 5 बच्चे गाड़ी के अंदर नहीं थे, न जाने वो कहाँ चले गए थे। बाद में मुझे इरफान ने बताया कि ये लोग गाड़ी से बाहर निकल आए थे और बाहर निकलते ही बेहोश हो गए थे। बेहोश होने से पहले उन्होंने किसी लड़की की आवाज़ सुनी थी, हंस रही थी और कह रही थी, अब तुम सब कभी नहीं मिल सकोगे। उनकी बात सुनकर मौलवी साहब कुछ देर के लिए मुराकबे में चले गए। फिर उनको तमाम मंजर अपनी आंखों के सामने नजर आया। बेचैन होकर कहने लगे, आपका बेटा इरशाद बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसे वो लड़की ले गई है कि जिसके घर आज तक जो भी लड़का गया उस लड़के का चेहरा दुनिया फिर कभी देख नहीं सकी। आप भी अपने बेटे का चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देख सकेंगे। इस बार मौलवी अब्दुर्रहमान का लहजा निहायत अजीब सा था। उन्होंने इतने यकीन से ये बात कही कि उनको लगा कि अब वो अपने बेटे को कभी नहीं देख सकेंगे। और सादिया, उसकी आप फिक्र न करें, उसके चेहरे पर मैंने कुव्वत ईमानी देखी है। उसका वो लड़की कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। पर आपकी बेटी भी वहीं गई है जहां पर आपका बेटा है। यहाँ पर इरशाद की आंख खुली तो वो उस लड़की के कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था। वो बदहवासी के आलम में उठकर बैठ गया। दिमाग पर जोर देने पर उसे बेहोश होने से पहले के वाकयात याद आने लगे। किस तरह उसने उस लड़की से नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी और अभी वो नमाज पढ़ने जा ही रहा था कि अचानक वो बेहोश हो गया। आखिर में बेहोश कैसे हो गया? ये लड़की ज़रूर कोई शातिर खिलाड़ी है। इसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है और मैं भी इसकी कशिश की वजह से इसके साथ आ गया। मुझे तो वापस जंगल में जाकर अब्बा जान और अपने भाइयों और अपनी बहन को तलाश करना था। मुझे अभी जाना होगा। वो बड़बड़ाया और फिर उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो लड़की मुझे दोबारा आकर नमाज से रोके, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। मुझे लग रहा है वो कोई शैतान है जो मुझे नमाज पढ़ने से रोक रही है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, अगला लम्हा उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा था। धक से रह गया। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। खौफ से उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। कमरे के अंदर लाइन से 12 लाशें रस्सी से लटकी हुई थीं। उन लाशों में सारे के सारे नौजवान लड़के थे जिनकी उम्र इरशाद की उम्र के बराबर यानी 18 साल ही थी। उन लाशों को देखकर इरशाद खौफ के पसीने में नहा गया। उसकी ज़बान साकित हो गई।
सांस गले में अटक रही थी। जिन रस्सियों पर वो 12 लाशें लटकी हुई थीं, उन रस्सियों के साथ एक रस्सी खाली भी लटकी हुई थी, जो कि यकीनन इरशाद का इंतजार कर रही थी। उस रस्सी को देखकर इरशाद को अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आने लगी। उसका चेहरा मारे खौफ के जर्द पड़ने लगा। सादिया उस वक्त उस लड़की के सामने खड़ी थी। वो लड़की उसे खा जाने वाले अंदाज में घूर रही थी। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है मेरा भाई? मुझे पता है मेरा भाई तुम्हारे पास ही है। वो लड़की उसे घूरे जा रही थी। तो तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाती हूँ। लड़की के चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट थी। सादिया कांप गई। दूसरे ही लम्हे उस लड़की ने सादिया का हाथ पकड़ा और उसे बिजली किसी तेजी से दरवाजे के अंदर ले गई और फिर सादिया को शदीद सर्दी का एहसास होने लगा। वो लड़की सादिया का हाथ मजबूती से पकड़े उसे घर के हॉल में दाखिल होते हुए ऊपर सीढ़ियों के पास ले आई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। सादिया ने महसूस कर लिया था कि उस लड़की की गिरफ्त नाकाबिले हद तक मजबूत है। वो किसी सूरत भी उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती, लिहाजा उसने लड़की के साथ चलने में ही आफियत जानी। वो लड़की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे बरामदे में ले आई और फिर सबसे पहले वाले कमरे का रुख किया। तभी वो दोनों चौंक उठे। उन्हें इरशाद की चीख सुनाई दी थी और आवाज जिस कमरे से आई थी उस कमरे पर नजर पड़ते ही उस शैतानी लड़की की आंखों में उलझन दौड़ गई। फिर वो बिना देर किए सादिया को घसीटती हुई उस 5वें कमरे में दाखिल हो गई। ये वही कमरा था जहां से इरशाद के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। कमरे में दाखिल होते ही सादिया की भी चीख निकल गई, क्योंकि जो खतरनाक भयानक मंजर वो देख रही थी वो तो जान निकाल देने के लिए काफी था, रूह को झंझोर देने के लिए काफी था। कमरे में 12 नौजवान लड़कों की लाशें ऐसे लटक रही थी रस्सियों से कि जैसे लग रहा था कितनी दर्दनाक मौत इनको दी गई है। उनकी लाशों से खून बह रहा था और उनके चेहरे दूध की तरह सफेद पड़ चुके थे। इरशाद पर नजर पड़ते ही सादिया के चेहरे पर खुशी आ गई। उसको अपने अंदर जान आती हुई महसूस हुई कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और अपने भाई तक पहुंच गई है। इरशाद ने भी उसे देखा तो खुशी में नहा गया। तो तुम भी यहाँ पहुंच गई, ये लड़की तुम्हें ले आई? इरशाद ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। नहीं, मैं तुम्हें तलाश करते हुए खुद यहाँ आई हूँ। अब तुम दोनों अपने ऊपर पहुंचने की तैयारी करो, समझ गए? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो लड़की गुर्रा कर बोली, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को मजीद वक्त नहीं दे सकती। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ए लड़की, बात सुनो, सबसे पहले मौत तुम्हारी होगी। उस शैतानी लड़की ने सादिया की तरफ खूनख्वार नजरों से देखा। दूसरे ही लम्हे उसके दोनों हाथ लंबे होते जा रहे थे। काफी दूर वो खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ लंबे होते होते सादिया के गले की तरफ बढ़े। इरशाद उसकी नीयत समझकर सटपटा गया। सादिया भी मारे खौफ के पीछे हटी। वो लड़की सादिया की तरफ बेरहमी के साथ अपने हाथ बढ़ा रही थी। इरशाद उस लड़की को जालिमाना अंदाज में सादिया की तरफ बढ़ते हुए देखकर तड़प उठा। अपनी बहन को वो मौत के मुंह में कैसे जाने दे सकता था? इरशाद ने सादिया को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कदम जमीन से चिपक कर रह गए हैं। उसने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी तरफ वो शैतानी लड़की सादिया का गला घोटने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती जा रही थी। उस वक्त उसके खबीस शैतानी चेहरे पर एक अजीब सी पुरस्रार सी मुस्कुराहट नाच रही थी कि एक मौत और होने वाली है मेरे हाथों। यहाँ पर सादिया की जान निकलती जा रही थी। कदम कदम पर दिल को लर्जा देने वाली और रूह को झंझोर देने वाली ये कहानी अभी बाकी है। क्या उस शैतानी लड़की ने सादिया को मार दिया? इरशाद अपनी बहन को बचा पाया? किस तरह वो पूरा खानदान उस आसेवी मखलूक शैतानी मखलूक से बच पाएगा? क्या मौलवी अब्दुल रहमान उनकी मदद करेंगे? जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखिएगा।